Hapon pamutanan. Kay murag magsipa kayo no. Okay? Pareha ko sa battery ko basta kanang minus kinigsod ang battery lobak. Nga na ginahinay pod. Pero puno kaning battery kusog pod. Inga na mga igsoon ang kahimtang sa usa ka Kristohanon. Ang kahimtang sa mga katawhan sa Dios nga puno sa Espiritu Santo. Okay? Inga na dun na. Ingna kuno yung tapat wala og tuo nya naas luyo. Ingna Jesus loves you. Ako na ning gibalik ni adtong ano sa? Ni adtong Biyernes. Kamo kalimot lagi mo ako wa lagi ko kalimot. Okay? Bitaw. Ang teksto nga atong medyo nakunit yun no sa atong kanta. Kagwapaan ano po. Ang unang basa nato mao ang didto sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 13 ngadto 18. Ang referensya mao ang ebanghelyo ni San Juan nga diha natukuha ang iyang key verse sa bersikulo 25 ngadto 26 nga miingon si Jesus, ako ang pagkabanhaw ang kinabuhi. Ang mutuo kanako bisan tuo ug kadtong mga buhi nga nagatuo kanako dili na gayud mamatay. Amen.